Alas 5 na, One Western Visayas. Alas 5 na, One Western Visayas na! Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa. At saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas. Masaligan, sadsaran sang kamaturan kag wala sang inadampigan. Ako si Attorney Cedfrey Cabaluna. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Broadcasting Complex sa siyudad sang Iloilo. Kang mga puso, ako naman si Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. Mga balita nga atong tutukan sa One Western Visayas. Physical distancing kag health protocols paano ginapatuman sa sulod sang lodging houses. Pamilya sang pulis kag ginatudlo suspect sa twin killing ginpanindugan nga inosente ini sa krimen. Personal drivers ang board members sa Negros Occidental nagpositibo sa COVID-19. Good news! Mga nadulaan sang obra bangod sang pandemya, may masobra 2,000 ka bakante nga posisyon nga nagahulat sa inyo. Iloy nagtanyag nga magapanglaba kag magpamalansya sa luyag nga maghatag sang pang-birthday sa iya nga bata.